terminal se nalazi u jugoistočnoj Evropi, u severoistočnoj Srbiji, na samoj granici sa Rumunijom, najveći nacionalni park u, da kažem, ovom delu Evrope, naravno u Srbiji, i ono što je, naravno, vrlo interesantno, što smo ponosni, da smo prošle godine i geopark. Možete nam reći koje godine je ustanovljen nacionalni park? Nacionalni park se inače ustanovljavaju zakon, tako da je Narodna skupština Socijalističke Republike Srbije tada u to vreme jednim zakonom iz 1974. godine osnovala nacionalni park Đerdap, tako da smo drugi nacionalni park, da kažem, po starosti u bivšoj Socijalističkoj Republici Srbije, odnosno Republici Srbiji. Starija je samo Fruška Gora koja je 1960. godine osnovana. Inače, površina nacionalnog parka Đerdap je, možemo da kažemo, velika, jer sad naš skoro 64.000 hektara, vi možete zamisliti, tu stane površina i Tare, i Fruške Gore, i Kopaonika, i može jedan uvac da stane kao takođe izuzetno kvalitetno zaštićeno područje. To znači da imate dugu tradiciju u poslovanju? Imamo dugu tradiciju, znači 74. godine je osnovan, upravljač se menja u smislu nekog statusa da je prvo bilo preduzeće, pa je onda javno preduzeće nastalo. Mi se nadamo da će to u narednom periodu da se dalje razvija u skladu sa nekim trendovima u Evropi, svetu i tako dalje. Kako je, da kažem, aktualna situacija u smislu dešavanja što se tiče poslovanja i svega ostalog s obzirom na ove poremećaje koji su se dešavali? Prošle godine je negde, da kažem, u prvoj možda polovini došlo do nekih problema svuda, sigurno u svetu, pa i u Srbiji. Međutim, mi smo uspeli da prevaziđemo te neke probleme i da prethodnu godinu, trend je, znači, za ovu godinu završeno izuzetno uspešno. Možemo se pohvalimo da je ovo već treća godina u Nacionalnom parku Đerdap radnici dobijaju, da kažem, takozvanu 13. platu, odnosno dobit koju ostvari javno preduzeće Nacionalnog parka Đerdap, znači deo se prenosi ili se isplaćuje zaposlenima. Tako da imamo taj jedan dobar primer dobre prakse da zaposleni budu nagrađeni, znači kroz naravno određene, da kažem, bonuse, ali u tom, znači, da li neko će biti nagrađen 5 ili 10% da smo rada, ali na kraju godine se ravnomerno podeljuje, se deli, izvinjavam se, taj iznos dobiti koji je u skladu sa zakonom. To je neko, da kažem, nastupilo novo vreme, s obzirom da poznajem i neku situaciju od pre nekih 5-6 godina, pre nego što je došlo aktualno rukovodstvo, kada je ovdje bilo nekih problema i komplikacija u smislu da se dosta toga radilo u neskladu sa zakonom i tako da samim tim pretpostavljam da javno preduzeće posluje bez ikakvih donacija od strane države. Pa mi, znači, smo javno preduzeće koje se samo finansira. Imamo određene subvencije koje konkurišemo, znači kao i druga, da kažem, javna preduzeća, i onda u zavisnosti od toga da li ćemo dobiti neka sredstva ili neće, mi planiramo, po projektima, tako da je to, uglavnom su to naša sredstva koje mi, da kažem, racionalno mi smo na infuziji, imamo određene planove da to može da bude mnogo bolje, naravno ne može sve preko noći, znači prvo se jedna situacija analizira, snimi i onda u skladu sa tim povlačimo određene poteze, naravno vrlo pažljivo da ne bismo naglo nešto radili i da ne bismo, što bi rekli, napravili grešku koracima, ali za sada, znači, taj trend koji postoji, rekli ste, sa dolaskom direktora Lazara Mitrovića je, znači, promenjen tako da smo mi ovde svi kao jedan tim, što je vrlo bitno, znači, nemate nekih problema, da kažem, u organizaciji, i ono što je vrlo bitno, znači, nemate problema sa lokalnim stanovnicima, znači, to je jedna izuzetno, da kažem, dobra stvar koju mi ovdje imamo, jer ako vi imate nacionalni park ili upravljate područjem, imate stalne neke kontakte sa lokalnim stanovništvom, onda je to, da ne kažem, gotovo nemoguće da imate bilo kakav uspeh. U ovom slučaju je zasluga direktora Lazara Mitrovića da je uspeo da svojom komunikacijom, svojim pristupom, da kažem, sa lokalnim stanovništvom pre svega ostvari takve neke, mogu da kažem, odnose koji su partnerski pre svega i gde ćemo, nadamo se, da se to dalje razvija i da bude na dobrobit svih nas ovdje. U nastavku razgovora direktor Radaković nam je rekao da se budućnost poslovanja zasniva, pored lovstva, šumarstva i privrednog ribolova, pre svega na turizmu. Prihodi se očekuju i od raznih projekata koje finansira kako država Srbija, tako i Evropska unija. Da bi se sve to realizovalo, neophodno je kadrovski ojačati menadžment javnog preduzeća, ali i da povećaju stepen racionalizacije, to jest smanje nepotrebne troškove.
Ostaje da im verujemo na reč i poželimo sreću u daljem radu. Moja sagovornica Jovana Marinković je zaposlena u sektoru za turizam javnog preduzeća. Jovana, zdravo. Zdravo. Možeš li nam reći šta ima novo u vašem sektoru i šta je trenutno aktualno? Naravno da mogu, osim što imamo u ponudi vidikovce koje možete da posjetite kada god želite i koji su veličanstveni, vizitorskog centra gde se sada trenutno nalazimo. Ono što je bitno da radimo, projekat se već realizuje, prvi deo, Trajanova tabla, može da se obiđe i sa kopna. Do sada je mogla da se vidi samo sa vode, tako je. Radi se pešačka staza koja vodi do te Trajanove table i ljudi će moći da je vide i sa kopna. To je jedan od projekata, imamo ih još mnogo, nećemo sada da vam otkrivamo sve što smo smislili, ali bit će raznih noviteta što se tiče nacionalnog parka, a i što se tiče geoparka. Da li je bilo poremećaja poslovanja u smislu smanjene posete u vreme pandemije? Da, prošla godina nas je malo usporila što se tiče stranih turista. Što se tiče naših turista imali smo veliki porast, što je dobro, zato što je Đerdap bio malo zapostavljen od strane naših ljudi. Zanimljivije su bile, da, jeste tako, zanimljivije je otići na more nego videti našu Srbiju, no opet prošle godine je pokazala da naš narod hoće da vidi istorijske spomenike, hoće da šeta, hoće da pešači, hoće da vozi biciklu, voli Dunav, tako da što se naših turista tiče imali smo veliki porast, dok je stranaca bilo manje. Naravno, nadamo se u budućem periodu da će se to poboljšati. Još jedno pitanje. Imali smo prilike da vidimo ovde ispred da marinu pristižu neki brodići. Su to brodići sa turistima ili... Sada trenutno još uvek ne, ali imamo najave. Ja se nadam da se granice neće zatvarati više. Dolaze nam kruzeri, prekookeanski kruzeri, tako da imamo posetu što se tiče turista. Koliko se zadržavaju tu kada dođu? U zavisnosti od toga koji je kruzer u pitanju, prekookeanski 2 dana, dan, znači u suštini imaju mogućnost da posete, tako je, da posete Donji Milanovac, srce Đerdapa, da posete ceo Đerdap, Vinču i ostalo sve. Tako je, i Vinču i Lepetski vir, i da odu do Kladova, da vide Trajanovu tablu, ostatke Trajanovog mosta, da vide Dijanu Karataš, Fetislam i tako. Hvala ti na ovaj razgovor. Hvala vama. Iz upravne zgrade Nacionalnog parka se upućujemo na teren kako bi ga obišli i upoznali se sa lovištem. Penjemo se i spuštamo niz Litice, prelazimo nebrojane potoke. Na livadicama, kraj puteva, pčelari su postavili košnice kako bi uhvatili lipovu pašu. Primećujemo dosta napuštenih domaćinstava i salaša. Ipak, ima i gorštaka koji su ostali i još žive na tradicionalan način. Dobar dan, domaćine. Gde se red? Pa da godin, ajmo. Podnosite vrućinu. Pa, podnosite, moram. Ajde da vidimo malo kako se pravi to. Ajde. Lepo ovdje kod vas u debeloj hladovini. Pa lepo je dok ovako toplo vreme. Ste vi ovdje meštani? Ovdje smo Od rođenja? Od rođenja, od Koliko to već ima godina? 60. Okrugla. U ovoj kući? Da. I čime se sve bavite, vidimo imate neko Po stado? stokom, čumuronama, sve pomalo. Vidimo, kad smo nailazili, vidimo da se puši. Da. Da se puši dim, pa smo pretpostavljali. Ali ima dosta čumuraša u kraju. Pa ima jedno 10. I uglavnom, kako prodajete čumur? Pa na tone. Koliko, mislim... Ba, dolaze neki nakupci ili vozite? Ne, mi vozimo do tamo u selo. Na zborno mjesto. I šta, tu ko Tu se dolaze? utovari u kamioni.
Koliko imate stoke? 20 komada. 20 Ovce i koze? Koze, da. Mu pravite mleko? Ne? Pa pravi se. Sir. Sir pravi se. Malo ima ljudi u Splitu, ima dosta napuštenih kuća. Pa ima dosta. Jer svi stariji pomreli, ovi mladi neće. Momladina otišla u inostranstvo. Pa svi. Ništa čujem da se i lovom bavite malo. Pa bavimo se, pomalo. Kad je sezona, zimi, pogotovo kad na svinjama. A ovo je, ako mogu da pogledam, Štap, ovčarski. ovčarski štap. Bez njega ništa. Ništa, Čega od leske? leska. I imate i pomoćni, koliko imate pasa? Pa vidio sam da imate 5 komada. 5 komada. Pa znaju posao, Pa svaki ima svoj posao. svoje zaduženje. Da. Koliko ima od ovdje do sela? 2 kilometra. Oko 2 km. 2 kilometra. Jel možda nam ukratko kažete proces kada pravite ćumur? Od drveta do ćumura kako ide? Pa, malo teže dok dođeš do njega, ali mora da se muči. Koliko mora dugo se loži? Pa 8 dana se loži i 8 dana mora se laditi. A zagasi se vodom pa se hladi? Ne, prvo samo se zatvara i posle 8 sati mora da miruje i posle 8 sati se sipa. Jedno 100 litra, 150 litra vode i posle ona miruje 8 dana. Zatvori se vazduh da nema... Posle 8 dana može se vaditi. I bukovine uglavnom? Buku, grab. A može i grab? Možemo, grab i bukva su najbolji. Ono se pali sa gornje strane se gasi. Ali imate porodicu, s kim živite? Pa žene, pa djecu u selu su. Jedan u Švedsku, mlađi, to je van. On je sa nas ovdje. On je osjetio asfalt. On već drugačije. Dobro, bilo lepo ovdje, samo je malo usamljen. Pa, lepo je, leti je lepo, ali zimi kad... Ste i zimi tu? Pa, zbog stoke mora. I koliko ima snega? Pa, ima poneki put i preko metar. Pa kako putevi, čiste se neće? Pa, poneki put se putuje da se nabavi malo namirnice, znači ovako. Tu sve snabdevamo preko leta i... I zalihe i onda izolacija do proljeća. Miruje se do kraja. Dobro, vi onda koronu niste ni osjetili. Ma jo. Dobro, druže, hvala ti što si popričao malo sa nama. Napuštamo Ivana i nastavljamo našu avanturu. Nadamo se da ćemo imati sreće i vidjeti što više divljači, a naročito divokova. Probijamo se kroz vrlete, neretko se zaustavljajući zbog odrona ili prepreka na putu nastalih od oluje koja je protutnjala prethodnih dana. To za vredne šumare nije problem. Dobro opremljeni modernom mehanizacijom rade dan i noć. Organske trešnje, takozvane crnice, koje rastu u netaknutoj prirodi, a može se vidjeti stablo. Ova trešnja mora da ima bar jedno 150 godina. Kao med.
Već kod prve čeke na Draganovom rtu smo ugledali nekoliko divljih svinja, što nam je dalo nadu da će naš današnji fotolov biti uspešan. Kako ne bi gubili vreme, upućujemo se ka Vidikovcu poviše Dunava pod nazivom Gospođin Vir. Teren koji smo vidjeli i njegovu lepotu teško je opisati rečima. Posle polučasovne vožnje smo konačno na željenoj lokaciji. Pogled puca kilometrima u krug. I najzade eno ih, kako bezbrižno pasu, uspeli smo da snimimo divokoze, zahvaljujući upornosti i našem vodiču Goranu Žikiću. Evo, imali smo prilike danas da obiđemo dobar deo nacionalnog parka Đerdap uz tvoju asistenciju. Možeš li nam prvo reći svoje ime, prezime, koliko dugo radiš u nacionalnom parku? Ja sam Goran Žikić, po zanimanju sam veterinar i radim od 2004. godine radim u nacionalnom parku ovde. Nešto na mestima lovstva i ribarstva, pa sama ribarstva, sad je ponovo lovstvo i ribarstvo. Od dana kad si počeo da radiš do današnjeg dana, kako ti se čini kontinuitet neki razvoja poslovanja u nacionalnom parku? Pa svako lovište u principu ima svoje uspone, padove, svetle i tamne trenutke. Ja sam u nacionalnom parku došao u trenutku kad je naš proslavljeni stručnjak Mihajlo Hadžipavlović otišao iz parka. Zatekao sam jedno lovište koje je bilo ozbiljno, na kome se ozbiljno radilo i koje je imalo uvažene goste, koje je imalo respekt i u zemlji i u svetu. Mojim skromnim zalaganjem i ljudima s kojima sam ja radio, taj kontinuitet je nastavljen, pa smo recimo tamo 2008. godine imali po rečima Aleksandra Černića jelen od 232 poena i to je najbolji jelen ostreljen do tada ispod Save i Dunava. Posle toga je došlo do jednog ozbiljnog pada u lovištu, došlo je do neplanskog gazdovanja i bilo je do urušavanja, došlo do urušavanja lovišta. Sad ponovo uz pomoć nadležnog ministarstva, u pomoć nadležnih službi unutar ministarstva i zahvaljujući VD direktoru koji razume i shvata lovstvo, ovo lovište ponovo postoje na ozbiljno lovište sa ozbiljnim rezultatima što ste imali danas prilike da vidite. Koja je površina lovišta kojom gazduje nacionalni park? Nacionalni park je veličine 63.710-708 hektara. To je sad, kad kažete površinu 60.000 i ne izgleda tako veliko, ali da biste shvatili dužinu, to je 100 km dužine. To je ogromna dužina. Nacionalni park ima izdužen oblik i male dubine unutar prostora. A ide niz Dunav? Da, a ide kompletno, ide od Golubačkog grada do Dijane Karataš niz Dunav kompletno. Najdublji je deo kod Dobrih Boljetina gde zalazi u dubinu teritorije od 10 do 12 km, a najuži je kod Miroče koji je svega 1,5 km do 2 km dubine. Nacionalni park je veliki i za obiće, a kamoli za lov. Da, danas, evo, ceo dan smo praktično bili u pokretu. Da, ceo dan nismo stajali, da. Da, pretpostavljam da je veliki problem što se gazdovanja tiče baš taj uzak prostor, jer divljač ulazi u susedna lovišta sa teritorije u kojom vi gazdujete. Pa vidite kako, znači to je... Kako vam je saradnja sa okolnim udruženjima?
To je stvar divljač nema granice, ne poznaje granice. Mi bi trebali, kako je to zamišljeno nekada davno, da gazdujemo na nivou lovnog područja i to bi bilo malo drugačije gazdovanje. Ako sad svako gazduje samo za sebe, i to je za nijansu malo teže, ali mi se trudimo maksimalno da tu divljač koja dolazi kod nas da je zadržimo. Znači imamo instalirani 20 automatskih hranilica na terenu tipa buradi, imamo 10 koševa automatskih hranilica koje na terenu i koje služe da zadrže divljač tu. U nastavku razgovora Žikić je naglasio odličnu saradnju sa okolnim lovištima kojima gazduju udruženja Srbije, šume i privatni korisnici. Napominje da je u poslednjih nekoliko godina mnogo uloženo u lovno-tehničke objekte. Kupili su 20 novih zatvorenih čeka, 10 su sa krevetom, a 10 bez. I imaju 20 otvorenih čeka za letnji lov. Renovirali su 2 lovačke kuće, posjeduju i 3. i sve su opremljene za kompletan boravak kako lovaca, tako i turista i svih ostalih ljubitelja prirode. Napravljena je i velika hladnjača, nova laboratorija za detekciju trihinele digestivnom metodom, a dobili su izvozni broj, pa mogu da izvoze trofeje širom sveta. O divljači se posebno vodi računa i najviše ima divljih svinja, koje se i najčešće love. Ima i kvalitetnog jelena, čija je krv oplemenjena ubacivanjem grla sa strane. Solidna su i grla srndaća, a i zec im se polako vraća. Vuka ima mnogo više nego što predviđaju planska dokumenta, ali zbog konfiguracije terena i areala kretanja ove zveri, to je vuk koji obitava u više lovišta. Od 1963. godine naseljena je i divokoza, čija je brojnost veoma dobra. Nadaju se da će je naseliti i na terenima gde je trenutno nema i uzdaju se u veliku pomoć nadležnog ministarstva. Trenutno je obustavljen lov zbog afričke kuge divljih svinja, ali zahvaljujući ministarstvu izgradili su repro centar koji će biti pušten u funkciju odmah po prestanku zaraze. Želimo da vam se planovi za budućnost ostvare i svaku sreću u daljem radu. Hvala vama na posjeti, bit ćete nam dragi gosti, dođete sledeći put. Hvala i vam. Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode dole, jesam li još uvek, sam bez ikoga, pusta obala, Dunave, moj Dunave. Koliko dugo se baviš ovim poslom? Ovo mi je 33. godina. Jesi to kao privredni ribolov? Da. I kakva je saradnja sa nacionalnim parkom? Za sad je izvanredna. Koliko ima vas? Privrednih ribara u našem području ovdje, dole. Pa ja mislim da... Misli samo na teritoriji nacionalnog parka? Pa na celoj teritoriji mislim da ih ima 70 i nešto, mislim. Tako ima dosta. Da. Jel može do ovog posla da se živi? Pa nije nešto sjajno, ali radom podnošljivo? Da, podnošljivo. Tu si zimi, leti? Svaki dan. Znači, vetar, kiša. Trenutno kakva je situacija, ali radi riba? Pa nije loše trenutno, radi malo som, šaran se još uvek javlja. Si izmrestio ove godine? Pa jeste, bio je mrest do 1. maja, ali je kasnio, znači kasnio je dosta dugo. Kojim mrežama loviš? Trenutno radim samo 90 i 110 ovca. Znači sit da može da prođe? Sve, znači evo to su 90 mm. Da. Kakva vam je situacija što se tiče eventualno nekih problema sa komšijama iz Rumunije? Sa komšijama nemamo problema. Znači idemo i na Bučku, na njihovu stranu, ne diraju nas niko. Ne prave problem? Ništa. Ali ima njihovih ribara? Ima i njihovih. Oni prilaze vamo, vi prilazite tamo? Znači bez problema, ništa. Svaki legalan posao. Dobro, nego sam mislio ono kad uđete u
njihovu teritoriju? Da, ne, znači bučkamo do njihove obale skoro na 10-15 metra, ništa nas ne... Glisem dolazi, pozdravlja nas samo i to je to. Si imao neki značajniji ulov soma skoro? Pa prošle godine 97 kg. 97? Svaka čast. Ne, pretprošle godine. U ovom delu tu. Na bučku ili? Ne, na plov. Da vidimo, majstore, Kako radimo? Kako se bacaju mreže. To je neka površinska, a? Ne, po dnu. A, po dnu je? Po dnu. I koliko je dugačka mreža? Ova je 88 metra. Dve spojene po 44. Taj sa špiglovima, jeste? Jeste. Baš nam prija ova vožnja. Sad je malo svežije i... Ali ima komaraca? Ima. Više ima onih vinskih mušica, onih sitnih, nego komaraca. Kakva je situacija sa smuđem? Ove godine je nula, katastrofa. Ja imam neke prijatelje koji kažu uopšte nije ulazio da se mresti tamo gde se obično mresti. Ova godina, znači u februaru mjesecu je opala voda, udario onaj jak mraz, znači on se povukao sa ovih teritorija. Mislim da je otišao ili Morava, mada čujem da ga ni gore ne love nešto, ni na sportski ribolovci. Dobro, znači mreže će da prenose? Do ujutru, do pola 5 počinjemo. Čim svane? Čim svane. Hvala ti na demonstraciji. Za nas, znači pričamo smo srećno raditi. To je najbolje prijatelj. Naš boravak je vremenski ograničen, a nismo mogli sačekati da se izvade mreže, ali smo Dejanu poželjeli sreću i obećali da ćemo ga posjetiti neki drugi put.